Voilà, on va essayer d'enregistrer la vidéo. Donc, la première question. Donc, c'est f de x égale, voilà, x au carré plus 4x plus 2. Donc, la première question est simple. Donc, on a calculer f de moins 4, donc l'image de moins 4 et g de moins 4. Donc, f de moins 4 égale moins 4, le tout au carré, plus 4 fois moins 4, plus 2. Donc, moins 4 au carré, c'est 16, moins 16, plus 2, bien sûr. Donc, ça me donne, c'est 2. G de moins 4 égale à 3 fois moins 4, plus 8, sur moins 4, plus 2. Donc, ça me donne, donc c'est moins 12, plus 8, c'est moins 4, sur moins 2, donc ça me donne 2. Donc, on a comme point d'intersection. Donc, on déduire un point d'intersection. Qu'est-ce qu'on a? Donc, on a f de moins 4 égale à g de moins 4 égale à 2. Donc c'est f ici les g. Se coupe, on a un point unique, il y a, bien sûr, il y a moins 4, 2. Donc, on a f de moins 4 égale à g de moins 4 égale à 2. Donc, c'est f coupe cg. On a un point A des coordonnées moins 4, 2, puisque on a l'image de moins 4 de la fonction f et de la fonction g. Donc, les deux images sont égales. Donc, f de moins 4 égale à 2 et g de moins 4, la même chose, égale à 2. Donc, on a un point d'intersection. Donc, je dois reprendre c'est f, par exemple, inter, c'est les g. Donc, égale à le point A des coordonnées moins 4, 2. Donc, هذه comme point d'intersection. يعني نقطة تقاطع. دونك لاحظوا معايا فين كيتقاطعوا، يعني فين عندهم نقاط مشتركة، هادشي اللي كنقصدوا بوان دانترسيكسيون. يعني نقطة التقاطع هما لي بوان كومان اونتر سي اف اي سي لي جي، يعني النقاط المشتركة فين كيتشاركوا. يعني نقطة مشتركة يعني كيكون عندهم نفس الفصول ونفس الارجو. يعني الا حسبتي ليماج ديال موان 4 كو سوا بلا فونكسيون اف او بيان بلا فونكسيون جي، غتعطيك في الاخر نفس النتيجة. دونك حسبتي اف دو موان 4 غتعطيك 2، ولا حسبتي جي دو موان 4 حتى هي تعطيك 2. دونك هادشي اللي كنقصدو بوان دانترسيكسيون، هي نقطة مشتركة، ان بوان كومان entre CF et CLG. C'est bon? Donc d'abord ندوزو la deuxième question. Vérifie. Donc vérifie يعني كاين الحساب، يعني كاين توحيد مقامات وكاين نشر وكاين تعميل. يعني غنخدمو بثلاثة ديال الحوايج. في هذا السؤال هذا كنوظف ثلاثة ديال المكتسبات كانوا عندي بطبيعة الحال: توحيد المقامات والتعميل والنشر. Donc f de x moins g de x, donc l'expression de la fonction f c'est x au carré plus 4x plus 2. g de x c'est moins 3x plus 8 sur x plus 2. Donc اول حاجه شنو قلنا غادي نوظف توحيد المقامات. فوالا دونك لو دينوميناتور كومان هو x plus 2. كيفاش غادي نوحد المقامات؟ دونك هي x plus 2. دونك هنايا لو دينوميناتور كومان سي x plus 2. هذه غادي نضربوها فاش؟ في x plus 2. ها هي on va le multiplier fois x plus 2. x plus 2. On a moins, donc n'oubliez pas de mettre 3x plus 8 entre parenthèses, puisque هنايا كاين moins. Donc il y a moins facteur. حيت كاين اللي كينساو كيضرب غير moins 3x وكينسى plus 8. Donc c'est mieux, on va mettre 3x plus 8 entre parenthèses, ou après on va le développer tout simplement pour ne pas oublier avec le moins, le signe. Donc on a x au carré fois x, c'est x cube. X au carré fois 2,
c'est plus 2x. Voilà, et regardez tout simplement. Donc, x au carré, regardez, on va le multiplier fois x. Pour la même chose, x au carré fois 2x, donc ça me donne 2x au carré. Donc, la même chose, j'ai 4x fois x, c'est 4x au carré. Ou 4x fois 2, c'est 8x. Donc, plus 2, donc c'est 2x. Plus 2 fois plus 2, c'est 4. Donc, moins 3x, moins 8. Voilà. Sur x plus 2. Donc, x cube. 2x au carré plus 4x au carré, c'est plus 6x au carré. Donc, 4. Donc, 8x plus 2, 2x, c'est 10x moins 3x, c'est plus 7x. Donc, 4 moins 8, c'est moins 4. Donc, la même chose, soit on va factoriser x cube plus 6x au carré plus 7x moins 4, ولكن هذه بالنسبة اللي بانت لي بطبيعة الحال هذه طريقة شوية صعيبة. دونك بيان سور نتوما خصكم يكون عندكم بليزيور ميثود باش تقدر تخرج من طبيعة الحال. دونك في لا كيسيون شنو طلبوا مني هما فيريفيي، ولكن ils ont donné la forme factorisée ديال f de x moins g de x. دونك هنا x plus 2 on a déjà في المقام x plus 2، مي الفوق شنو عندنا واحد ليكسبرسيون اللي هي ديفلوب. دونك سوا غادي نديرو، دونك كاينين بليزيور ميثود بيان سور. دونك سوا غادي نديرو هادي x كيوب بلس 6x au carré plus 7x moins 4 نقسموها على x plus 4 ونلقاو هادي، يعني غنديرو لا ديفيزيون اكليديان اللي هي كنا درناها في الدوره الاولى، ولا تو سامبلومون اللي ما بانتش ليه غادي ياخذ il suffit juste de développer هاد لو كالكول. دونك غيمشي ينشر لينا هادي اللي عندنا هنا وخصو يلقاها هي هاد ليكسبرسيون اللي عندي هنا. دونك هاد لا ميثود درناها قبيله، دونك نشرنا هادي ولقينا هادي. دونك اللي ما بغاش شنو غادي ياخذ، يقدر يدير شنو قلنا اكس كيوب، يدير لا ديفيزيون اكليديان. فوالا دونك لا ديفيزيون اكليديان بويسكو هنا عندنا اكس بلس 4، تبعوا معايا عندنا اكس بلس 4 فاكتور دو اكس او كاري بلس 2 اكس موان 2. دونك سوا دونك نقسمو على اكس او كاري، وخص في لو كوسيون شنو خصو يعطيني، لو كوسيون خصو يعطينا هو اكس او كاري بلس 2 اكس موان 1 ولو ريست خصو يخرج ليا 0. دونك الا رحتو معايا هنا اكس كيوب سور اكس هي اكس او كاري، دونك اكس او كاري فوا اكس سي اكس كيوب، وهنا اون فا ميتر موان اكس كيوب. x au carré fois 4 c'est plus 4x au carré. Là on va mettre moins 4x au carré. Donc on a 0. On a plus 2x au carré. La division euclidienne هي القسمه العاديه اللي كنتو كتعرفوا ديال الاعداد، غير هنا غيكونوا عندنا دي زيكس بحال اش مثلا هي اللي كنا كنقولوا مثلا 5 مقسومه على 4. دونك 5 sur 4 égale à 1. Donc 1 fois 4 دونك شنو كنديروا سي 4، وهنا on va mettre moins 4 وكنديروا لا ديفيرونس. دونك كتعطينا 1. دونك هنا لو كوسيون هو 1 ولو ريست هو 1. دونك هادشي اللي كنقصدو بلا ديفيزيون يوكليديان. غير هنا كاين لا ديفيزيون كنديروها بالنسبه لاش، بالنسبه لي زيكس. سي بون، هادو الناس اللي كانوا مازال ما واش عقلوا على لا ديفيزيون يوكليديان ولا لا، مي هادي راه مهمه بالنسبه لكم في المات. اذا قلنا السانكيام بطبيعه الحال فيها واحد 4 ديال الدروس مهمين بزاف كيبقاو تابعينك حياتك كامله. ضروري خصك ديما تبقى عاقل عليهم، منهم لي زيكواسيون و لي زينيكواسيون، وكاين فيهم لا ديفيزيون اكليديان، وكاين لوردر دون ار، وبيان سور كاين هاد لا لوسون ديالها ديال لي فونكسيون. دونك فوالا اكس او كار. دونك هنا نحاولوا نحطوا هاد 7 اكس موان 4. دونك هنا عاوتاني لو مونوم لو بلو دوغري هو 2 اكس او كاري. Donc 2x au carré sur x, c'est plus 2x. On va mettre moins 2x au carré. Plus 2x fois 4, donc c'est plus 8x. Donc on va mettre moins 0. Donc c'est moins x. Là on va mettre moins 4. Donc moins x sur x, c'est moins 1. Donc là on va mettre plus x. Moins 1 fois 4, c'est moins 4. ولكن هنا كنديروا لوبوزي ديما. العدد اللي كيخرج لي هنا كناخذ المقابل ديالو. يعني بحال لا on va multiplier fois moins. دونك هنا المضروب 0 0. دونك فوالا هي خرج لينا لو كوسيون هو نفسه اللي عطاتنا. دونك كيف ما شفتوا معايا، دونك اف دو اكس اش كتساوي، دونك اف دو اكس موان جي دو اكس ايغال x plus 4 facteur de x au carré plus 2x
moins 1 sur x plus 2. C'est bon? Donc, la fonction هذه donc هنايا اللي عندنا donc x كيف شنو كتساوي. Donc voilà, on voit le diviseur fois le quotient. Donc x qui est plus cx au carré plus 7x moins 4 égale x plus 4 facteur de x au carré plus 2x moins 1. Voilà. Donc c'est l'expression factorisée du polynôme x qui est plus cx au carré plus 7x moins 4. Donc voilà, هذه طريقة عاوتاني باش إلا بغيتو بطبيعة الحال. C'est bon. نحاولو دابا ندوزو la question. La question C. Montrer que CF et CG se coupent en d'autres points B et C tels que XB inférieur à 0. Voilà. يعني بصيغة أخرى شنو قالوا لي؟ حنا غادي نحلو المعادلة. دونك هاد لا ديفيرونس ملي كنحسبوه يعني خصني نمشي نشوف. دونك هنايا لي بوين دانترسيكسيون ديال جي سي اف و سي لي جي. دونك لقينا وحدة هي موان 4 2. دابا شنو قالوا لي؟ واش كاينين دوطخ بوين دانترسيكسيون؟ بيان سور كاينين إلا كانت هاد ليكواسيون ادمي des solutions dans R. Donc voilà. Donc on a f de x. Donc on a la question C. Donc pour déterminer les points d'intersection de CF et CG. Voilà. Là, il suffit de résoudre l'équation. Quelle équation, bien sûr? L'équation f de x moins g de x, puisqu'on a calculé la différence, égale à 0. Donc, on va le modèle f de x moins g de x égale à 0, tout simplement. Voilà l'équation f de x moins g de x égale à 0. F de x moins g de x égale à 0. Donc ça me donne x plus 4, facteur de x au carré plus bien moins. Donc c'est x au carré plus 2x moins 1. Plus 2x moins 1. Voilà, sur x plus 2. Égal à 0. C'est-à-dire, donc le dénominateur, on va multiplier fois 0, donc on va le 0. Il y a seulement x plus 4, facteur de x au carré plus 2x moins 1 égale à 0. Donc x plus 4, on a déjà trouvé. Il y a le point d'intersection. Donc on va dire où x au carré plus 2x moins 1 égale à 0. Donc x égale à moins 4. Donc il y a la première question. Donc comme point d'intersection, il y a le point A. Donc on va dire d'abord la deuxième équation. Donc x au carré. Donc pour résoudre cette équation, on va le calculer le discriminant delta. Donc c'est b au carré moins 4 AC. Donc b au carré c'est 2 au carré moins 4 fois 1 fois moins 1. Donc ça me donne
4 moins fois moins, donc c'est plus 4, tout simplement. Donc c'est 8. Donc delta il est positif. L'équation admet deux solutions. Donc x1 égale à moins b moins racine de delta sur 2a. Ou x2 égale à moins b plus racine de delta sur 2a. Donc égale x1 égale, donc c'est moins b. Donc c'est moins 2 moins racine de 8 sur 2 fois 1. Donc c'est moins 2 racine de 2 sur 2. Donc ça me donne y a moins 1 moins racine de 2. Ou x2 bien sûr, c'est moins 2 plus racine de 8 sur 2 fois 1. Donc x2 هي moins 1 plus racine de 2. Donc comme point d'intersection, donc on a le point B, le point C. Donc voilà B. Donc les coordonnées de B. Donc on a des valeurs approchées. Donc هنا تحسبوا لنا هذه تقريبا شحال تكون وحتى ليماج ديالها. Voilà, on a x1 et x2. Donc c'est moins 2,4. وهنا bien sûr غتكون عندنا c'est presque 0,4. Donc on va le rapprocher. Donc donc on a le point. Donc c'est F. Donc les coordonnées du point B. On a x1 ou F de x1. Ou C, c'est x2 ou F de x2. Donc puisque il y a des points d'intersection, donc soit on a F ou bien on a la fonction. C'est bon, donc on a les deux points d'intersection. Je fous d'abord. Voilà, on a xb inférieur à 0. Voilà, xb est négatif. Donc voilà, xb. Donc on a comme b. Le point c, bien sûr, comme la condition. Donc on a. Donc la deuxième question, c'est la même chose. On a df. Donc c'est une fonction donc polynomiale. Donc df égale à r, tout simplement. Et j'ai de la fonction f, c'est une fonction polynomiale. Donc, dresser le tableau de variation. Donc, un tableau de variation, qu'est-ce qu'on a besoin de calculer alpha. Il y a moins b sur 2a. Donc, moins b, c'est moins 4 sur 2 fois 1. Il y a moins 2. Ou bêta, c'est f de alpha. Donc, c'est moins 2 le tout au carré, plus 4 fois moins 2, plus 2. Donc, moins 2 au carré, c'est 4, moins 8, plus 2. Donc, 6 moins 8, c'est moins 2. Donc, on a les coordonnées. Donc, alpha ou bêta. Donc, alpha est moins 2, bêta est moins 2. Donc, on a A
égale à 1, donc positif. Donc la fonction elle est croissante, elle est décroissante, croissante. Puisque la fonction elle est une fonction usuelle. Donc tout simplement, le tableau qu'on a fait directement, le signe d'ILH, il y a le nombre A. Où A est le coefficient d'ILH, il est x au carré. Donc A égale à 1. Donc positif. Donc l'équation va être décroissante, croissant. Qui fait que معنا في الدرس. Donc moins l'infini, et là on va mettre alpha, il est moins 2, plus l'infini. Donc la fonction décroissante, croissant. Donc بالنسبة اللي بغى يشوف الدرس راه كاين في اليوتيوب وكاين حتى في فيسبوك باش تراجعوا هذا الدرس هذا. Donc voilà, لقينا حتى la troisième question, donc 3A. Donc la nature de CF, شنو قلنا CF est une parabole de sommet S des coordonnées moins 2, et d'axe de symétrie la droite d'équation. Voilà, x égale à alpha اللي هو égale à moins 2. هذه خاصية لعبة. دابا غادي ندوزو لا كاستيون اللي من بعد شنو طالبين منا. calculer f de 0, f de moins 1 ou f de moins 2. Voilà, f de 0. Bon, donc غادي نحاولوا نحسبوا f de 0. عطاونا f de 0. f de 0 tout simplement غادي نعوضوا x ب 0 يعني غتعطينا جوج. f de moins 1, donc هنا moins 1 au carré. نعوضوا x ب moins 1 plus 4 fois moins 1 plus 2. Donc هنا moins 4, donc هنا moins 1 au carré il y a 1 plus 2 il y a 3 moins 4 il y a moins 1. Voilà, f de moins 1 c'est moins 1. شنو بقات لنا f de moins 2. Donc moins 2 égale. On a déjà calculé, donc f de moins 2 égale à moins 2. Tout simplement. Donc la dernière question, c'est la partie là, je n'ai donc déterminer x1 et x2, les abscisses des points d'intersection de C et G avec OX. Non, x1 x2, donc la question avec هنا كاين واحد الغلط في la question. Donc هنايا l'intersection de CF. De CF avec OX. C'est bon? Donc avec OX. Donc هنايا نحاولوا تصحوها. هذه CF ماشي CG. C'est bon? Donc مع l'axe des abscisses شنو غادي ناخذو؟ Donc avec l'axe des abscisses, l'ordonnée SC. Donc il suffit juste de résoudre l'équation f de x égale 0 pour déterminer les points d'intersection avec l'axe des abscisses. Donc là, pour déterminer les points
les points d'intersection avec l'axe OX, c'est-à-dire voilà l'axe des abscisses, avec l'axe des OX, il suffit juste de résoudre l'équation, c'est-à-dire l'équation f de x égale à 0. Bien sûr, il y a des points d'intersection, il y a حل واحد ولا كانوا plusieurs. Donc maintenant, on va mettre f inter ox, ou les points d'intersection مثلا il y a x1 ou x2 plusieurs points. Donc on dirait a مثلا x1 0 حيت هنايا l'ordonnée هو 0. b مثلا هي x2 0. Donc على حساب الحلول ديال المعادله. Donc حنا شنو عندنا f de x هي x au carré plus 4x plus 2 égale à 0. Donc هنا غادي نديرو دلتا وغنشوفو لي سوليسيون ديالنا. سي بون. دونك غنحسبو دلتا باش نلقاو l'ensemble de solutions ديال لي زيكواسيون. Donc c'est delta égale à 4 au carré moins 4 fois 1 fois 2 égale à 16 moins 8, c'est 8 positif. Donc x1 égale à moins b, c'est moins 4 moins racine de 8 sur 2. Donc il y a moins 2 moins racine de 2. x2 égale à moins 4 plus racine de 8 sur 2. C'est-à-dire x2 il y a moins 2 plus racine de 2. Donc les points d'intersection, je te dis x1 sera le x2. Donc voilà, x1 هو اللي فيه négatif, x2 هو اللي هيكون فيه plus racine de 2. Donc c'est f inter au x. شنو غادي نسميوهم لي بوين؟ مثلا سمينا a b c. دونك هنا نقدروا نسميوهم d و e. دونك d لي كوردوني ديالها هما x1 0 و e هما لي كوردوني ديالها هما x2 0. à condition l'inverse, donc moins 2 moins 1, donc il y a moins 3,4, ou là c'est moins 0,6 par exemple. Donc la valeur approchée de l'âge de moins 2 moins 6. C'est bon? Donc on a les points d'intersection à l'axe OX. Donc je nous avons la quatrième. Et la cinquième question. Je vais vous montrer parce qu'il y a d'autres séances. Donc, on va essayer de faire l'exercice. Donc, on va essayer de faire la quatrième et la cinquième question. C'est CF ou CLG. وعاد من بعد غادي نحاولوا نكملوا هاد لا سيري بهذاك ليكزارسيس 3 اللي فيه لا فالوراسيون. دونك غادي نحاولوا نحبسوا هنا باش نكتفيو بهذا القدر هذا. كاينين دي كور اليوم من مورايا باش ما ناخذش وقت ديال واحد اخر. انا عاوتاني عندي كور واحد اخر. دونك نتمنى انكم تكونوا استفدتوا. والله يوفقكم والله يعاونكم.